जतन खुलुमखा हामबाय चिनी ताकुक डेभिड मुरा सिंह बो दिल्ली थांनाय तिप्रासनि बांगै ओ हानि बसानि बांगै थांनाय बनिनि बांगैया आनि बांगैया जतनि बांगै पैदल यात्रा कक तो साजानाय गोबां मा दं जों बनो साइमाव बाहायके ताबोनो बो दिल्ली हायके थांगा नांगौ बाहायके प्लेन दङ ट्रेन दङ गोबां मा थांमानि लामा दङ बनि बिसिं रिजन दङ बनो मावान सकनाय नेरौनो कायसा ओ हानि बसानो कायसा तिनि आं कक साना मुसुगो नेरौ जत काहाके खाना बायदि कगनो ओ हानो ओ भारतबर्ष न 1200 থেকে 1500 বছর চিনি মুসলিম শাসন খাইজাক যত সিউ হাপা তিনি ও হাও ও হা জাগাও ও দেশ চুংসি সংখ্যালঘু जोंनो सुजुग सुबिदा रया वानसक नायग्रा देखिसा वानसक दि भबिष्यत न वानसक दि निजिन लुकरगनो निजिनि बरगनो निजिनि बुखुंबारानो हायखे सुमानाय गोबांमा कमेन्ट बसि बुइनो फुरुंमानि सि तमाफु हायखे पदेर पद साइ दङ ओ बरं नां साना मुसुगु बाक्सा दालाल तंबायो ओ हा बसानियो ओ हाओ जे हायके तंनाय এই 10 বছর পরে 20 বছর পরে ওয়ান সক নাইদি কাইসা ভিডিও আং এডট খাইরনাय एड खाइरनां तलाव ओ हा त्रिपुरा बिसिङो आगे त्रिपुरासा करैफो उपजाति जनजाति करैफो 20% 0.6% दे 5% दङ কারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অনুপ্রবেশকারী হচ্ছে উপজাতিরা আমরা যদি ত্রিপুরার যে সেন্সাসের ইতিহাস ত্রিপুরা মার্চ করে ভারতের সঙ্গে 49 সালে 15 অক্টোবর 51 সালে প্রথম লোক গণনা হয় 51 সাল থেকে 2011 পর্যন্ত হিসাবটা আমাদের কাছে আছে তারপরে কোনো সেন্সাস হয়নি এইখানে যে লোক সংখ্যার হিসাব আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই 40 বছরে 51 থেকে 2011 দেখা গেছে 460.87% বৃদ্ধি হয়েছে বাঙালি জনসংখ্যা আর এই জায়গাতে উপজাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 507.56% তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে মধ্যে অনেক বেশি প্রায় মানে কি বলবো 47% লোক উপজাতি জনসংখ্যা বেশি বেড়েছে ওয়ান সাতংফু ব্যাংনি অনসে ফাইবার ব্যাংনি অনস ফাইবা 184 জন রাজা সভাবা রাজালে সভা ও 100 বড় কমানি বিসিङ রাজা মানে 100% যদি 80% সুবু 6% ওয়ানজি সরি তেপ্রাসা তং আনি কক অ্যাকর্ডিং টু বনি অমনিতা 6% যদি তেপ্রাসা তংখাংকে 183 জন রাজা ব্যাংনি ফাইব 183 জন রাজা ও ত্রিপুরাও শাসন খাইনাय বরলে ব্যাংনি ফাইবা আনি কক খেবনো ব্যাংনি ফাইবা ওয়ান সারক দে মনো রাজানো ত্রিপুরাসানো মাসানো হাইকে তই ফাইবনো দে রাজা খাইনা হাইকে চং হাইকে দেখায় তাবক নি দিনো ও হানি বসা नेता कत रोंमाया सबां माबा नों जुदि उमाखे मासा मुसा अंगु ओ रां चानाय बहायखे दफानो चुबानाय दफानो उन्नति खायना दफानो म खायना हिनै जागा सगै रां चावै निजिनि कुड बैलेंस बैंक बैलेंस निजिनि अट्टालिका नक तांगु बसाबुतैनो हाय रां काबांमा अमेरिका रो लंडन रो बहायसिं दङ जों एडिसियो दं फायु आं एडिसिनि बसा जों सुजुग सुबिदा माया स्कुल करै हस्पिटाल करै मुंसा फुरुंनाय जागा करै स्कुल तंखांखे मुसुक मुरुक माहिके बाक्सासि आनो काइसासे एग्जांपल फुनुं मानाय दे नेरो फुनुं मानाय दे ओ बहाय कमेन्ट खाइनाय रौनो आं साना मुसुगु नेरो आनो फुनुं मानाय दे काइसा फुनुं दि एडिसि बिसिङो प्राइवेट स्कुल या सरकारी स्कुल नन एडिसि हाइके डेभलप के दङ बहायके फुनुं मानाय दे स्कुल दङ कलेज दङ इन्स्टिट्यूशन दङ मेडिकल सिस्टम दङ सैनिटेशन ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी लामा दङ दे गरि प्रमाण रमाया आनि एलाकानि कगनो आं साइ दङ apa nero oro komen kayo David Muरा सिंह bono buino phunung mani bono haike thangu nero lacia de nero laci itsa laci mung kri de pa are khoroksa boro dofani bangoi ni jatini bangoi nini bangoi ani bangoi jotoni bangoi u edisini je tabok bohai condition mani bangoi bro kaisa protest khaila bobo kaisa protest khaimani lama bobo u gণতন্ত্র দেশ ni kaisa protest khaimani lama nero sia asu mosuk de nero ha hari David Muरा सिंह takuk nong hangi anywhere sung ni loge tongo haini angte kaisa kok tewasa repeat khai tongo o desho 1200 থেকে 1500 বছর মুসলিম শাসন খাইনায় তাবক মুসলিম নিবাঙ্গই খরক শাসন নেতা করি বাঁচানায়
masa sare ta kri bata nai masa sane ta kri kok sanai kai saya siring sini id puja poro jongno bulayu toglai musuk samani bumti boro musuk phalu jong paina mai pore jongno bu hai sinai di wan sok nai di kisa kogno jong ko asuk dorok jongno ottajar khai tong sara bharat borso asamo nai di bahai ungtong sudu nero boro thang nai ba boro thang nai u hano ya kari boro thang nai ba tamo percentage nai di te prasari percentage bahai ke tola phai tong nai di wan sok nai di lasi mung bela lasi jong sa